koliko čitaju? Zašto čitaju? Saznat ćete u emisiji Čitanje pitanje. Dobro pogledajte stvari na stolu. Šta bi vi radili ili zabrali u slobodno vrijeme? Mobitel. Enciklopediju. Mobitel. Crtanje. Nogomet. Crtanje. Mobitel. Matematika. Tko je tko? Sikar. Sanja Pilić. Samo Petra. Gloria Berger. Sanja Pilić. Zvonimir Balog. Nada Ivelić. Šta? Ne znam tko je ovo. Zvonimir Balog. Ljama. Ko su ovi ostali? Sve smo rekli. Čitanje pitanje. 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 Danas su s nama učenici 3. A. Postavit ćemo vam nekoliko pitanja. Društvo, ajmo! Što mislite? Čitate li dobro i tečno? Da. Ne. Da. Da. Ne znam. Volite li čitati? Da. Tako. Ne. Ne, ali moram. Ona. Da. Što volite čitati? Bajke. Svašta. Ništa. Baš ne. Kakavske pupe? Nego ne. Koliko čitate? Ne, dovoljno. Oko pola sata. Malo. Puno. Bok, izvuci jednu karticu i prečitaj na pitanje na glas. Tko je napisao Vlak u snijegu? Jel znaš odgovor? Ne. Marko Lovrak! Čitanje pitanje. Izvucite neke kartice i odgovorite na pitanje. Koliko ti treba vremena da pročitaš jednu knjigu? Pa ovisi koliko knjiga je zanimljiva, ali u biti 1 do 2 dana najviše. Hvala. Dobar dan, može par pitanja? Može, evo, pitaj. Koliko često djeca dolaze u knjižnicu? Svaki dan, svakodnevno je puno djece u knjižnici. Ove godine je bila specifična situacija jer smo imali radove u knjižnici, još ih sad imamo. Kao što vidite, gospodin keramičar je tamo, uređena jedan dio. I knjižnica će se urediti, nadam se, do kraja 4. mjeseca, pa će biti sve kao i prije. Pa ćete dolaziti i češće. Koje knjige djeca najviše posuđuju? A djeca najviše posuđuju i najviše vole, pogotovo kad su mlađi,
osim knjige iz lektire, vole posuđivati naše hrvatske pisce jako puno, recimo Željko Horvat-Vukilj vole jako mali klinci. Zatim, još uvijek se vole knjige Mate Lovraka, vole se uvijek, vole se klasični pisci, vole se Kestner, djeca ga rado čitaju, vole blizanke, evo, vole Engle detektive, to ste imali za lektiru. Jeste čitali? Da. Da, je bila dobra knjiga? Da. Čitanje, pitanje. Dobar dan, možete li nam postaviti par pitanja? Ja vama. Smucite jednu karticu i pročitajte je na glas. Što mislite koliko čitanje pomaže u životu? Što mislim? Da. Jako puno. Vi ćete jako pametni ako budete puno čitati. Čitanje, pitanje. Dobar dan. Dobar dan. Možete li nam odgovoriti na jedno pitanje? Mogu. Izvucite jednu karticu i pročitajte je na glas. Koliko ste u životu knjiga pročitali? Nedovoljno. Mama me je terala da čitam knjige i hvala Bogu da me je tjerala jer sam išao u gimnaziju i onda sam morao čitati puno knjiga. I onda sam na fakultetu još morao pročitati knjiga, nakon toga nisam već srame bilo 3 godine pročitao ni jednu knjigu. Evo ga. Jesam dobro odgovorio? Gdje danas idete? Do gradske knjižnice Samobor. Zašto idete u knjižnicu? Da snimimo dokumentarac čitanje pitanja. Čitanje pitanje. Dragi gledatelji, prošli put smo bili u školskoj knjižnici osnovne škole Samobor, a danas smo ispred dječje gradske knjižnice Samobor. Čitanje, pitanje. Dobar dan. Dobar dan. Možete li nam odgovoriti na nekoliko pitanja? Naravno. Koje knjige, to jest koje pisce djeca najviše posuđuju knjige? Pa, trenutno posuđuju samo najčešće one koji su za lektiru. Koju knjigu ti tražiš? Pa ne znam, gledam malo što bi mogla posuditi. Koja ti je najdraža knjiga? Pa Dnevnik Paulina. A inače vole jako čitati, evo, izvan lektire, vole čitati Davida Williamsa, vole čitati neke romane tipa 5 prijatelja u raznim pustolovinama, vole čitati stripove. Koju knjigu čitaš? Harry Potter i Princ Vješane krvi. Jel ti se ne čini da je to malo predebela knjiga? Koji strip čitaš? Alan Ford. Je dobar strip. Da. Zbog čega djeca najčešće dolaze u knjižnicu? Posuditi lektiru, vratiti lektiru i provesti malo slobodnog vremena kod nas. Da se malo poigraju sa nekim društvenim igrama i da jednostavno samo tu provode vrijeme sa prijateljima. Bok, šta to radite? Igramo slažemo. Što knjižničarka radi u slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme? Super pitanje. U slobodno vrijeme knjižničarke grade kuće, šeću svoje pse, bave se sa svojom malom djecom, hrane svoje muževe, kuhaju, peglaju, sve ono što sve ostale žene rade. Dobar dan. Koju vi knjigu čitate? Upravo čitam Kradljivicu knjiga. Jednu jako zanimljivu knjigu. U jednoj djevojčici koja pronalazi knjige i zapravo ih kao ukrade, ali su joj onako obilježe život i baš super je knjiga. To svima preporučam, kad budete malo stariji. Doran, Dobar dan. koju bi knjigu preporučila djeci za čitanje?
Moju najdražu knjigu, hoćeš moju najdražu knjigu? Može. Moja najdraža knjiga ti je... Oprostite. Možeš, evo ovo ti je moja najdraža knjiga, znači svih 7 knjiga o Harryu Potteru. Već davne 1997. je izašla prva knjiga i od onda se čita nepristano i nadam se da će još dugo, a tebi svaka čast, mogu ti zadužiti knjigu? Može. Može? Evo ga. Kako se zoveš? Kaja Barišić. Evo ga Kaja, sad ćemo ti zadužiti knjigu. Oprosti, može samo još jedno pitanje? Može. Što si posudila i što bi preporučila djecu da čitaju? Pa posudila sam Nezaboravno ljeto dobre curice Jakice, a preporučila bi im prvi dio, a zatim i Nezaboravno ljeto, jer mi se čini kao jako dobra knjiga. Pročitala sam za sad samo uvod, ali jako mi se sviđa. A kakva je situacija u gradu? Što ljudi čitaju i koliko čitaju, saznat ćete uskoro. Dobar dan, mogu vam postaviti par pitanja? Možeš, izvoli. Koje knjige najčešće čitate? Pa nemam nekakav izbor, ne znam, nešto onako baš konkretno, ali često čitam na stranim jezicima zato što predajem njemački pa mi onda to pomaže da budem bolja učiteljica. A kakve vrste knjiga volite čitati? Volim knjige koje imaju priču, znači koje su nekakva fikcija, koje se događaju u nekim stranim zemljama i imaju zanimljive likove. Ko vam je najdraži pisac? Najdraži pisac mi je još uvijek Dostojevski, ali s obzirom da je on već dosta star i dosta davno živio, mislim da će se to uskoro promijeniti. Voliš li čitati knjige? Da. Što je najčešće što čitaš? Blizanke, Emily detektiv, Eko i tako dalje. Koji ti je najdraži pisac? Erik Esner. Što vi najviše volite čitati? Pa, krimiće neki ovak. Koji vam je najdraži pisac? Pisac, ja, ne znam. Od naših, Anton Kristav Majkaš. Koji vam je najdraži pisac? Knjiga? Družba Pere Pešice. Koja vam je najdraža knjiga? Najdraža knjiga? Koja? Sve su dobre knjige. Koji vam je najdraži pisac? Pisac? Svi su dobri. Nema loših pisaca. Koju knjigu najviše volite čitati? Koju vrstu knjiga najviše volite čitati? Koju vrstu? Koju? Znanstvenu. Hvala. Molim. Doviđenja. Doviđenja. Nadam se da vam je bilo lijepo s nama i da ste nešto naučili. Hoćete probati malo mulja? Muljajte. Recite za ovo ljato da je neko. Ili ne znam, recite da ne znam. Ivana, baš to radite. Nemojte ovo raditi. Nemojte ovo raditi. Pa ni ne možemo to raditi kod kuće. Ovo tu ćemo izrezati, zato što ti stojiš na cesti i to baš djeca ne rade. Branka, jadni koji ne idu na dodatno, oni nisu dobro sladoled. Da, jadni oni.